स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, अगर किसी ने कोई क्रिकेट किस्म की अपनी इंटरप्रिटेशन भी रखी हुई है तो स्टेट को तो पता है, उन लोगों को जो प्लानिंग कर रहे हैं उनको तो पता होना चाहिए, लेकिन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने कुछ नहीं किया इस बारे में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चले मजहबी एंगल से जब हम उसको देखते हैं, वो एक तरफ तो वो हो गया जिसकी तरफ प्रोफेसर साहब इशारा कर रहे हैं कि हर एक का रिस्क अपना है, इस पर ठीक है हमारा ईमान है, बट एट द वेरी सेम टाइम तादाद नहीं इस्तेदाद बढ़ानी है। इसका भी तो मजहब हमें कहीं ना कहीं हुक्म ही देता है ना कि सबसे पहले सबसे बेहतर तो ये है कि आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर क्वालिटी ऑफ पीपल इंप्रूव करें, और वो इसी तरह से मुमकिन होगा कि आपके पास वसाइल ज्यादा हों और आबादी कम हो। अगर हम एक घर की भी बात करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि किसी भी मुआशरे के अंदर ये जो सोच है ना, इसका ताल्लुक शऊर के साथ होता है, तालीम के साथ होता है और तरबियत के साथ होता है। जिस मुल्क में तालीम के ऊपर एक बहुत ही कलील मिकदार खर्च की जा रही हो और जिसमें 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हों और जो स्कूलों में भी पढ़ रहे हों वो भी तालीमी निसाब इस किस्म का हो जो कि एक बहुत ही इंजीनियर्ड किस्म की एक फिलॉसफी क्रिएट कर रहा हो, ऐसी सूरत में कुछ खैर का इम्कान जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो लिहाजा ये बात तो सही है जो जैसे प्रोफेसर परवेज भाई साहब ने फरमाया है कि ये तो एक बॉम्ब है जो कि फट रहा है और उसके बारे में किसी को कोई ख्याल नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में अगर हम इसको ठीक करना चाहें तो सबसे पहले ये है कि हुकूमत को, जैसे आप लोग मीडिया में हैं और बाकी सिविल सोसाइटी, ये इस तरह की एक आवाज़ क्रिएट करे कि हुकूमत इसको एक पॉपुलेशन कंट्रोल को एक एमरजेंसी के तौर पर नाफिज करे, और उसके लिए जो जो तरीके हो सकते हैं वो कॉस्मेटिक तरीके, बाज़ वक़्त हम इश्तिहारों पे बहुत पैसे खर्च कर देते हैं और इस तरह के उसको कैंपेन के नाम के ऊपर कर देते हैं, मगर ग्राउंड लेवल पर उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। ग्राउंड लेवल पर करने की ये ज़रूरत है कि हमें अपनी लोगों को तालीम याफ्ता करने की ज़रूरत है, उनके अंदर शऊर पैदा करने की ज़रूरत है, इन टॉपिक्स को हमारे करिकुलम में शामिल करने की ज़रूरत है। मैट्रिक के लेवल तक बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि आबादी के क्या नुकसानात हैं, उनसे क्या होगा, तो ये फिर एक लॉन्ग टर्म इससे एक बेहतरी होगी। एक ये बात, और दूसरा मैं आपने कहा था ना कि यहाँ बहुत आबादी है नौजवान, तो मैं एक छोटा सा ना सोल्यूशन पेश करना चाहता हूँ जो कि मैं पहले भी कई दफा कुछ फोरम्स के ऊपर अर्ज कर चुका हूँ। पाकिस्तान में नादरा के पास दुनिया का सबसे एफिशिएंट डाटा है, वन ऑफ द वेरी नाइस डाटा। इस डाटा में कुछ खाने और ऐड करें। मसलन मैं बहावलपुर में रहता हूं, मैं अपनी मिसाल देता हूं कि बहावलपुर की जितनी आबादी है उसमें एक खाना दाखिल कीजिए जिसमें यह पता लगे कि 18 साल से लेकर 35 साल के नौजवान कितने हैं, ये तो एक क्लिक से पता लग जाएगा। एक खाना और कीजिए कि इसमें से कितने रोजगार पर हैं, कितने बेरोजगार हैं, ये भी हमें पता लग जाएगा। फर्ज करें हमें पता लग जाए कि बहावलपुर में मिसाल के तौर पर 1 लाख लोग बेरोजगार हैं, आगे एक और खाना ऐड कीजिए कि ये जो बेरोजगार लोग हैं इनकी स्किल्स कितनी है, तो उस सारे खाने में सबसे जो अव्वल होगा वो होगा अनस्किल्ड वर्कर, उसके बाद नंबर 2 फॉर एग्जांपल होगा मोटर मैकेनिक, तीसरा होगा जो कि दर्जी का काम जानते हैं, चौथा कुछ और जानते हैं। अब हुकूमत ये करे, और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मशीनरी की जरूरत नहीं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट करती है वो ये देखे कि फॉर एग्जांपल कितने लोगों को काम आता है। पाकिस्तान की बड़ी कंपनियां हैं, टोयोटा है, होंडा है, किया है, सुजुकी, व्हाटएवर, उनको कहे कि बहावलपुर के निवाह में हम आपको 1 एकड़ जमीन दे रहे हैं जिसमें 5 साल के लिए हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे लीज के ऊपर, वहां आप अपनी स्टेट ऑफ आर्ट वर्कशॉप बनाइए, लेकिन इन 30 लोगों को इसमें जॉब दीजिए। अच्छा, इसी तरीके से जिनको खाना पकाना आता है, डॉक्टर साहब उनके तो अपने ऑपरेशंस पहले स्केल डाउन हो रहे हैं। जिन बड़ी बड़ी, हम पाकिस्तान की जिस मर्जी कंपनी की बात कर लें, यहाँ पे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो वैसे नहीं चल पा रही हमसे, उनको हम प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है वो सुकड़ता जा रहा है। तो यही तरीका, बात आपकी ठीक है, लेकिन उसमें सबसे पहले तो वॉर फुटिंग्स के ऊपर इसको रोकना कि ये जो बच्चे पैदा कर करके एक एक खानदान में 8-8 बच्चे, मैं बात कर रहा था किसी से वो इसी प्रोग्राम के हवाले से कुछ तैयारी के लिए, तो वो बच्चा बच्चा सेंटर वाले वो बताते हैं कि जनाब वो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। वॉर फुटिंग पे क्या करेंगे? जी कम से कम सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट तो स्टार्ट कर दें, उसके अलावा कोई मतलब जहन तो बनाए, फिर उसके बाद एहतजाज भी शुरू हो जाए। मुफ्ती साहब, जो हम बात कर रहे थे, चीन में बड़ा अरसा एक फैमिली का एक ही बच्चा हो सकता था, वो मामला अब उनको ये तशवीश लायक होगी कि लोग अब ज्यादा, मतलब आबादी जो है वो घटना एक बड़ी तेजी से शुरू हो गई है। जापान का ये बहुत बड़ा मसला चाहिए, दोनों अगर देखा जाए तो ये कोई इस्लामी ममालिक, कोई क्या इस्लामी ममालिक है ही नहीं, वहां पे अगर उन्होंने इस चीज को ये समझा
اور صرف مسلم ممالک، چونکہ آپ نے کہا کہ یہیں پر صرف فوکس کیا جاتا ہے آبادی کو گھٹانے کے حوالے سے، میں اس وجہ سے یہ مثال دے رہا تھا. جاپان ہے ہمارے سامنے، نیوزی لینڈ ہے ہمارے سامنے چین ہے ہمارے سامنے، دیگر ممالک ہیں، وہاں پہ آبادی اس قدر گھٹ گئی ہوئی ہے، انہوں نے اس چیز کو فوکس کر کے باقاعدہ گھٹایا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ چلو تھوڑی سی بڑھ جائے تو بہتر ہے، لیکن لوگ وہاں پہ اب نہیں مانتے. مفتی صاحب، پہلی بات یہ کہ آپ نے جو کہا ہے چلو تھوڑی کم ہو گئی، ایسا نہیں ہے. اب جاپان میں بہت زیادہ جتنا گھٹانے تھے انہوں نے پیسے لگائے، اب وہ اس پہ ڈبل ان کو پیسے لگا رہے ہیں کہ وہ آبادی کو کسی نہ کسی طرح بڑھائیں، کیونکہ وہاں ان کی جو ینگسٹر کی تعداد ہے وہ بہت کم ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر مردوں کے ساتھ خواتین کو جو ہے نا وہ میدان میں کام کرنا پڑتا ہے. میں پہلے بھی ایک بات کہہ چکا ہوں کہ انڈیویجلی کسی شخص کا یہ شعور ہونا کہ وہ اپنے طور پر ازل کے طریقے اختیار کرے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا. ٹھیک ہے، میں دوسری طرف ریئلٹی بیان کر رہا ہوں. ریئلٹی یہ ہے کہ بہرحال جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے آ کر رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیامت تک کے لیے دین لے کر آئے ہیں، اور ایسا کوئی حکم اللہ کا رسول نہیں دے سکتے کہ جو کسی بھی وقت ان کی امت کے لیے کسی دور میں بھی غلط ثابت ہو. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے بالکل کہ ہم اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں. قرآن نے بڑا واضح طور پر یہ حکم دیا ہے کہ لا تقتلوا. مفتی صاحب، پھر وہ آپ کی ازل والی بات آ جاتی ہے نا، ایک جو جان ابھی بنی ہی نہیں ہے اس کا قتل کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا سر. ابھی ہارٹ بیٹ شروع ہی نہیں ہوئی تو اس سے پہلے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آج آپ کے یہاں یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ اس قسم کی جو ادویات ہیں کہ جو خود کنٹرول کر رہی ہیں. اس وقت لوگوں کے یہاں یہ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن جب بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ کیوں ان کو قتل کرتے تھے؟ اس وجہ سے کرتے تھے کہ ان کا کھانا اور رزق کون. سر اب تو دور چینج ہو گیا نا. ہماری جو بات چل رہی ہے اب تو سواریوں میں گاڑیاں آ گئی ہیں، اب ہم کوئی صرف سواری سے ہم مراد اونٹ یا گھوڑا تو نہیں لیتے سر. بالکل ایسا ہی ہے، مطلب سواری کے حوالے سے حدیث ہیں تو ہم اس میں گاڑی کو بھی لیتے ہیں، ہوائی جہاز کو بھی لیتے ہیں نا. اب ہم صرف گھوڑا یا اونٹ یا خچر کو تو نہیں لیتے. تو اب چونکہ نئے میتھڈز آ گئے تو ان کا استعمال کرنا، میں اسی وجہ سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہونا چاہیے. میں اسی پہ میری بات کو آپ پورا پلیز ہونے دیں. میں کہہ رہا تھا کہ بھائی اس وقت یہ طریقے نہیں تھے، اور اس وقت لوگ اپنی اسی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس خطرے کے باعث کہ اگر ہماری اولاد بڑی ہو گئی ہم اس کو کھانا کیسے کھلائیں گے، کیسے پورا کریں گے. اللہ نے اس چیز کو بنیادی طور پر اپنے ذمہ لیا، فرمایا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تم ان کو قتل نہ کرو. تو بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے، اچھا میرے پاس آپ اس پہ سر کیوں کھپا رہے ہیں؟ پوائنٹ ٹیکن، ہم تو ملک کی خاطر کھپا رہے تھے.